हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वरंकर पवित्र महानामर धन्यवाद हेउ, परमेश्वरंकर गौरव हेउ, परमेश्वरंकर प्रशंसा हेउ। दयामय परमेश्वर आम को अनेक प्रकार आशीर्वाद अनुग्रह प्रदान करियछंती, आम को अनेक मंगल दान आम को प्रदान करियछंती। कारण ईश्वरंकर वाक्य कहे आत्मांकर गुण प्रकाश निमंते एवं मंडलीर निष्ठा निमंते प्रत्येक को आत्मांकर दान समूह दि जाइए। प्रत्येक को आत्मांकर दान सब दि जाइए। अनेक लोक तार मूल्य बुझी पारिछंती, अनेक लोक तार मूल्य बुझी पारि नाहंती। किंतु जो माने से मंगल दान समूह को व्यवहार करंती से माने धन्य अटंती, से माने धन्य अटंती। गोटे पद पढ़िबा माने तापर आलोचना करिबा। उपदेशक पुस्तक 11 अध्याय 1 पद आ 2 पद लेखा जाई अछि। मो सम्मुख रे बाइबल अछि। तुम्भे जल उपरे आपणा भक्ष्य पकाओ, कारण अनेक दिन उतरे ता फेरी पाइबो। 7 जन को बरंच 8 जन को अंश वितरण कर, कारण पृथ्वी रे की विपद घटिबो ताहा तुम्भे जानो नाही। प्रभु ए पठित अंश द्वारा मन को आशीर्वाद करंतु। एहार अंतराल रे थिबा समस्त आत्मिक शिक्षा बुझिबा पई और पालन करिबा पई आमन को ऊर्ध्वरु साहाय्य एवं शक्ति प्रदान करंतु। तुम्भे जल उपरे आपण आहार पकाओ, आपण भक्ष्य पकाओ, आपण आहार पकाओ। काहा उपरे? जल उपरे। जल उपरे कोन पई ए विषय कोहा गला? जल उपरे आपण भक्ष्य पकाइबा पई काहे के कोहा गला? को भक्ष्य, कोन भक्ष्य अटे? क्यों आहार विषय ठारे कहा जाउछि? जेते बेले गोटे प्लेट रे, गोटे थाली बा गोटे प्लेट रे जेते बेले खाद्य थाए, सेते बेले सही प्लेट को बड़ आदर, बड़ सम्मान, बड़ हेफाजत रे बा बड़ जत्न तत्व रे से थाली को दुई हाथ रे धरी खाइबा स्थान को आमने नहीं थाउ। बड़ आदर, बड़ सम्मान से थाली को जेते बेले से खाद्य से थाली रे से प्लेट रे आहार थाए। जेतेबेले से प्लेट रु आहार खाद्य सरी जाए, खाली हो जाए, तापरे से थाली को कौन कहा जाए? ताको असना बोली कहा जाए। ताको ऐठा प्लेट बोली कहा जाए। ताको दीटा हाथ रे धरिबार आवश्यक नहीं। ताको गोटे हाथ रे, विशेष करी के बाँ हाथ रे, ताको डाहाण हाथ रे मध्य नुहे, ताको बाँ हाथ रे धरंती। ताको जदि प्लेट रु आहार सरी जाइछि ताहले तार अर्थ से प्लेट रो सम्मान, आदर, जत्न यह मध्य तार सरी जाइछि। ताको ऐठा बोली, ताको घृणा दृष्टि ताको देखा जाउछि, ताको असना बोली ताको देखा जाउछि, ताको मैला बोली कहा जाउछि, ताको एवं ऐठा पड़ितबा स्थान रे ताको फोपाड़ी दिया जाउछि। रखिबा माने ताको फोपाड़ी दिया जाउछि। के फिंगी दियंती, के पकई दियंती। कोनोसी परिवार रे लोक माने ताको छुअंती नाही, बरं काम वाली भाई आसिले ताको धोइबो, काम वाली आसिले ताको धोइबो। ताको के छुअंती नहीं से प्लेट को। किंतु खाद्य थिबा समय रे से प्लेट जेतबेले खाद्य थिला ताको बड़ आदर टेबुल ऊपर रखा जाउछि, दीटा हाथ रे ताको धरा जाउछि, ताको बड़ सम्मान दिया जाउछि। से थाली भाबुछि मु बड़ सम्मान रो अधिकारी अटे, किंतु नुहे खाद्य सकासु से थाली से प्लेट से आदर पाउछि। कहा सकासु? खाद्य सकासु, आहार सकासु। आहार सकासु आहार सरीगले से प्लेट रो मान सम्मान, तार इज्जत, तार समस्त विषय सरी जाए, से घृणास्पद हो जाए। आहार सरीगले अर्थात आहार ही प्लेट को आदर, मान, सम्मान पाइबार योग्य करे थाए। आहार, भक्ष्य, खाद्य से प्लेट को ताहा देई थाए। आहार नथिले प्लेट रो कोनोसी प्रकार आदर, सम्मान किछि नाही। एबे मु कोन कहिबा पई चाहूछि आपण मन निश्चय बुझी जाउथिबे। आहार को पवित्र बाइबल रे विभिन्न विषय सहित तुलना करा जाई अछि। लोक माने कोनोसी मनुष्य को नुहे, बरं से मनुष्य मध्य रे थिबा टैलेंट को, ता मध्य रे थिबा गुण को, ता मध्य रे थिबा स्ट्रेंथ बा शक्ति, पराक्रम, कोनोसी विषय को, ता मध्य रे थिबा सफलता को, तार परिश्रम को लोक माने आदर सम्मान करंती। मनुष्य को नुहे। जदि ए समस्त विषय मनुष्य मध्य सरी जाए ताहले आहार सरी जाइथिबा प्लेट तुल्य ताको लोक फोपाड़ी देबे। एहा मन रखिबार आवश्यकता रही अछि। आज जो मान सम्मान, आदर, योग्यता कोनोसी मनुष्य जदि पाउछु, आम माने पाउछु, ताहले आम मान को मध्य पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर देइथिबा जो मंगल दान
ତା ସକାଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଷୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏହା ମନେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, କାରଣ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଆହାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଅଛି। ଆହାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଟୁ। ଆହାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆଦର ମାନ ସମ୍ମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡୁ ଆସୁଥିବ, ଲୋକମାନେ ଦେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ। ଯଦି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ବିଷୟ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉ, ବାକ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଉ, ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ ନ କରୁ, ଅନାଦର କରୁ, ତାହେଲେ ସେ ଅଇଁଠା ପ୍ଲେଟ୍ ତୁଲ୍ୟ ଆମେ ହେଇଯିବା, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ବାଁ ହାତରେ ଅଇଁଠା ଜାଗାରେ ଥୋଇଦେବେ। ମଇଳା ପ୍ଲେଟ୍ ବୋଲି କହିବେ, ଅସନା ପ୍ଲେଟ୍ ବୋଲି କହିବେ, ଅଇଁଠା ପ୍ଲେଟ୍ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଅନାଦର କରିବେ। ତାକୁ ଆହାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ଅନୁସାରେ ଏହା ମନେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟତା ଅଟେ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ସତ୍ୟତା ଅଟେ। ଆହାର ସେଇ ସତ୍ୟତା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ପରାକ୍ରମୀ, ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଯଦି ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ସେ ଅଇଁଠା ପ୍ଲେଟ୍ ହେଇଯିବା। ଆମେ କେହି ମାନ ସମ୍ମାନ ଆଦର କରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ମନେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଏହା ମନେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆହାର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା କରିଅଛନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 104 ଅନୁସାରେ ଆହାର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା କରିଅଛନ୍ତି। ଆହାର ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ଆହାର, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। এই ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନକୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସରିଯାଏ, ଆମେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁ, ଅବହେଳା କରୁ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଅଇଁଠା ପ୍ଲେଟ୍ ତୁଲ୍ୟ ହେଇଯିବା, ଲୋକ ଅନାଦର କରିବେ, ଲୋକ ଅନାଦର କରିବେ। ଆହାର ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆହାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋର ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ହିଁ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ପଦରେ ଆହାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ଆହାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରୁ, ତାହେଲେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଆଦର ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମିଳୁଥିବ। ଯଦି ତାହା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ ନ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଇଚ୍ଛା, ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଯଦି ଆମେ ପୂରଣ କରିବା, ତାହେଲେ କେହି ପଚାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ମନେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଏହା ମନେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆହାର ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ, ଆହାର ଆନନ୍ଦ ଅଟେ। ଆହାର ଆନନ୍ଦ ଅଟେ। ଆନନ୍ଦ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଅଟେ। ତାହା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତେବେ ଯାଇ ମାନ ସମ୍ମାନ ଆଦର ମିଳିବ। ଯଦି ତାହା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଅଇଁଠା ପ୍ଲେଟ୍ ତୁଲ୍ୟ, ଲୋକ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଲୋକ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ମଙ୍ଗଳ ଦାନକୁ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ତୁମେ ଯେଉଁ ଦାନ ପାଇଅଛ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ପାଇଅଛ, ତାକୁ ପୁନର୍ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କର, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମାନେ ସେ ତୈଳ ରୂପକ ମଙ୍ଗଳ ଦାନକୁ, ସେ ପ୍ରଦୀପକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବରଙ୍କ ସହିତ ବଡ଼ ଗୌରବରେ ସେମାନେ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେମାନେ ମାନ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା ତୈଳ ନଥିଲା, ଦୀପ ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଆମେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଜାଣି ନାହୁଁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଜାଣି ନାହୁଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଖାଲି ଥାଳି ଅଟୁ ନା ଆହାର ଥିବା ଥାଳି ଅଟୁ? ଆମେ ଖାଲି ଥାଳି ଅଟୁ ନା ଆହାର ଥିବା ଥାଳି ଅଟୁ? ତ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଆମେ ପାଠ କରିଥିଲୁ ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ, ଆପଣ ଆହାର ଜଳ ଉପରେ ପକାଅ। ଜଳ କହିଲେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 17 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 15 ପଦରେ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଜଳ ରାଶି ଉପରେ ବେଶ୍ୟାକୁ ଉପବିଷ୍ଟ ତୁମେ ଦେଖିଲ, ସେ ଜଳ ରାଶି କ'ଣ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାହା ବିଭିନ୍ନ ଜନତା, ଭାଷାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବଂଶକୁ ବୁଝାଏ, ଜଗତକୁ ବୁଝାଏ। ସେ ଜଳ ଆହାର ଆମମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ମଙ୍ଗଳଦାନ, ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ବଳ ହେଇପାରେ, ତାକୁ ଆମେ ଜଳ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାର ଉପରେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଫେରି ପାଇବ। 7 ଜଣକୁ 8 ଜଣକୁ ଆପଣ ଅଂଶ ବିତରଣ କର, କାରଣ କେଉଁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ତା ଜଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ
प्लेट उपरे आहार थिबार आवश्यकता रही अछि तेबे जे मान सम्मान आदर हिफाजत जतन समस्त विषय मिलिबो दुईटा हाथ रे लोक धरिबे हाथ रे धरिबे दुईटा हाथ रे लोक धरिबे जदि सेही प्लेट उपरे आहार जदि अछि जदि खाली हे जाए जदि खाली हे जाए जदि खाली हे जाए केही पचारिबे नाही ऐठा जागा रे पकई दे डस्टबिन रे पकई देबे सतर्क हेबार आवश्यकता रही आममानकर थाली रे शरीर रूपक थाली रे आहार थिबा नितांत आवश्यकता रही अछि केतरा प्रकार आहार मु 7 प्रकार आहार कहली आउ थे रिपीट करी आहार वाक्य अटे आहार सत्यता अटे आहार परमेश्वरंकर आयोजन अटे आहार परमेश्वरंकर आत्मिक शारीरिक दान अटे आहार ईश्वरंकर इच्छा अटे आहार आनंद अटे आहार परमेश्वरंकर उपस्थिति अटे ये 7टी विषय आम धरी रखू ताहले निश्चित भाव में मान सम्मान गौरव समस्त विषय मिलिबो आ हिफाजत मिलिबो जत्न मिलिबो आगामी दिन में क्यों विपद माड़ी अच्छे विपद प्रभु आम को रक्षा करेंगे प्रभुंकर गौरव हो प्रभुंकर प्रशंसा हो प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हो प्रेज द लॉर्ड।